नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हूँ सकाल सकाल मुठिकी मैंने फ्रेश हो मोर आज घर पोछा पोछा करदे सब कहीं आज अच्छी माने छुट्टी अच्छी जेहेतु स्वस्तिक छुट्टी अच्छी तो मो पाखे टाइम था तो से करदे अच्छी स्वस्तिक ब्रेकफास्ट बनईदेवी कहीं से गाधे भी सारा मुझे गाधे सारे पति जाइए मार्केट जाइए परिवा किसी नहीं आसवे बोली कहीं पुणी ड्यूटी भी हो तो से फटाफट बनईदेवी तो होली थी मोर मैंने कौन कहले मैंने पिठा थी तो से मुझे फास्ट आग बनईदेवी चकुड़ी बनईदेवी आ बापू कौन करें चकुड़ी है मैंने किसी दरकार नहीं तो से जाऊँ चकुड़ी बनईदेवी आ सांबर फांबर किसी बनई हेनी कहीं लेट हो झील पुणी मैंने पुणी खाଇବା ମୁଁ ଖୋଇଦେଇକି ଏବେ ଶୋଇ ଦେଇଛି ଜଷ୍ଟ ସେ ଉଠିବା ଉପରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ବନେଇଦେବି ଆଉ ଆଜି ଚଟନି ବନେଇଦେବି ମାନେ ନଡ଼ିଆର ଚଟନି ନାହିଁ ତ ଏଇ ବାଦାମ ଚଟନି ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ବନେଇଯିବ ବୋଲି ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବା ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ବି କରିହେବନି ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ମୁଁ ଆଗ ବନେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଏ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ପତି ଆସିଲେ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ନା ମାନେ ବାହାନା ଦରକାର ଏଠୁ ଚକୁଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ବନାଉ ଅକେଜନ୍ ହଉ ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାହା ହେବ ଚକୁଳିଟା କମ୍ପଲସରି ବନିବ ତ ସେମିତି ହିସାବରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପ ପୁଅ ଦିଅନାକ ବି ଚକୁଳି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଚକୁଳି ହିଁ ବନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିର ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ପତିଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସ୍ୱସ୍ତି କ'ଣ କରୁଛ? ୱାଟରମେଲନ୍ ଆଣିଛ ତମେ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତମେ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ସ୍ୱସ୍ତିକ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ନେଇକି ଆସିବ କି କଲ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଏତେ ଖରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ପରିବା ଫରିବା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ ଟ୍ରିଟ୍ ଦରକାର ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ। चकुड़ी पिठा ट्राई कर ता सहित चटनी खाओ तुम्हें खाओ केमती लगुच ठीक अच्छे मीठा केमी टेस्टी कह बुरा मीठा कहती टेस्टी खाली है मीठा चटनी कौटे मीठा हो हाउ खाई दियो पत्ते बांधे सब परिवा और जी अधिका परिवा आने ना तो मो टेंशन क्या आम टे ठकबाटी तो यू पुणी मतलब सफा करके रखा पड़ो तो हेल्ले भी मैंने फ्रेश फ्रेश जहाँ परिवा सब आनी पकई मैंने हाट जाइए आज बहुत दिन पर पत्ते टाइम मिलता बोली। अच्छा तुम खाइब तुम खाऊन बाबा आनी तुम खाइब है तो ये आना जा ब्लैक डेट्स तो आना हेल्ले किसी लाभ नहीं तो खाइबार ही नहीं हाँ तो खाइब किंतु है शुभुची रख रख रखीदबा हाँ तो सहीटा खाओ जो बाहर कर खाओ है ठीक अच्छे यहाँ डेट्स खजरा ना खाओ नियो खाओ खाओ ड्राई फ्रुट्स खाइले एनर्जी आसो है हाँ खाओ तमें सब फिनिश करो एटा है पूरा खाओ हाँ न खाइले पुणी मत लुचेक देवाक पड़ो माने किसी कौ खाइबारे मिसेक देवाक पड़ो कौन कर खाओ पतिदेवଙ୍କର ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଝିଅ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପତିଦେବକୁ ସେଇଠି ଜଗେଇ ଦେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ବି ତା ପାଖରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଥାଅ ରେଷ୍ଟ ନେବା ବାହାନାରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଥିବ କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି କାଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଗେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାହିଁକିନା ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବ ନା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆହୁରି ଗରମ ହେବ ତ ସେସବୁ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଝିଅ ବି ଶୋଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଫିନିସ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଗାଧୋଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଦିଆଯାଉ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ ତ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ନା ପତିଦେବ ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ପତିଦେବଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଗଲା ତ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ନା ଡଗ୍ସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତଳେ ଯାଇକି ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦେଖିକି ସେ ଆଉ ରହିବ କି ତ ସିଏ ବି ଗଲାଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମଝିରେ ମধ্যେ ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ ନ କଲେ ସେ ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ଦୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତାର ଦାଦି ଏକୁଟିଆ ଆସି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ନା ମୁଁ ପୁଣି ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ପତିଦେବକୁ ଦେଇଦେଇଛି ନାଇଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳ ତ ଝିଅ ପାଖରେ ସେ ଅଶୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିବ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଟିକେ ତୁମେ ନ ଶୋଇବ ନା ସେ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ରୋଷେଇ ବି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଏ।
ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କପଡ଼ା ବି ପତେଇବା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଆଜି ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇଠି ବସିକିରି ଖେଳା ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି ସ୍ୱସ୍ତିକିର ପୁଣି ଯାଇକି ତଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉନ ତ? ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉନ ତ? ମାଡ଼ ନାହିଁ, ମାଡ଼ ହୁଅନି, ଏମିତି ଖେଳ, ମିଶିକି ଖେଳ। ହଁ ଦିଅ, ଦକ୍ସକୁ ଦେଇଦିଅ, ମିଶିକି ଖେଳିବ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ହବନି। ହଁ ତ ଦିଅ, ଦକ୍ସକୁ ଦିଅ, ମିଶିକି ଖେଳ। दो 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 दीक्षा को दो, दीक्षा को दो। हाय दीक्षा, ये खेलो, मिलकर खेलो। हाय हाँ मम्मा, मम्मा ए लड़ाई नहीं स्वस्ति। तो ये मिसिकिना पुणी मझे पुणी झगड़ा कर देखा पड़ो। तो बहुत दुष्ट भी से होती। तो आउ दीक्षा ना तो से मत भी मामा मामा डाकुच कहीं जेहतु स्वस्तिक डाकुच तो से छोट पिला तो सी भी चली तो सी मत मामा आ स्वस्तिक को डाकुच मैंने भैया तो स्वस्तिक डाकुच मत से मामा ही डाकुच। तो ये मिसिक्स मैंने खेलुँ से भर मुझे जल्दी रोसे करदेवी कारण मो पाखे टी टाइम अच्छे अल्प टाइम अच्छी से भर जल्दी जल्दी चलो रोसे स्टार्ट करदे जल्दी मैंने अल्प ही अच्छी तो हेल्ले भी जब झी वान्स उठीगला ना तो से भी करवा मुस्किल हो। आज ना मो झील को आवार्ड मिलवा कथा मैंने एपर्यंत से सो उठिनी माने मु सकाळ रोसे स्टार्ट करबार नहीं कि एंड करेंगे मैंने सरी आस रोसे कर तो हेल्ले भी से आज उठिनी मैंने आज मो झील पूरा किए एमती सबुदिन हाँ मैंने मुझे खुशी हो जाती मैंने तार किसी ठिकाना नहीं। तो आज फास्ट टाइम मैं से मैंने मोर रोसे स्टार्ट नहीं कि एंड जाए से उठिनी आ बापा पाखे पूरा आराम से बसिक से पूरा शोची तो मैंने आज बहुत खुशी। स्वस्ति अभी तुम खेल आसल कौन कर कौन लिखुच कौन कौन तो किसी बुझी होनी स्वस्ति बॉल की तुम कौन लिखिच बॉल लिख से खेल भी आसी रोसे भी सरी जाइए चली मैंने टाइम पास करने छुआ छुट्टी है ना बहुत मुश्किल। फाइनली आम रोसे सरीगला मैंने सबुदिन परीक्षा आपको प्लेट टी देखी दूसरी कौन कौन बनई नॉर्मल मुझे शाग बंधाकोबी तरकारी सब जिन पति आनी शाग ना तो से बनई देती और नॉर्मल सादा सीधा खाଇବା बनई तरकारी कहीं बनई पते ड्यूटी भी नहीं जी मैंने से राति खाइब बोली से बनई देती। ठीक रोसे सरला मो झील आम उठी पड़ी तो सहित खेलुची कहीं से गुरुंडा स्टार्ट कर बस खेलन देकी कराऊँगी ये गाधोई देकी मैंने रोसे तो सर जाए खावा भी करदे भी खावा खुदेवी। आंचिलु आम रेडी हो गली आंचिलु मामा आंचीर बर्थडे अच्छे कार बर्थडे अच्छे आज ओम भाई बर्थडे अच्छी आंशिकर बर्थडे ना आंचीर बर्थडे आसनी जल्दी आस आंचीर बर्थडे आसले किए केक काटब तमें काटब बर्थडे कार तो केक काटब किए आंची केक काटब ना तमें कर आंची केक खाइब बड़ केक खाइब हाँ आंची केक खाइब आंची केक खाइब आंची केक खाइब आंची केक खाइब हाँ तुम आस मुझे जाऊँगी करदे रुटी बनईद छाड़ छाड़ मामा हाथ छाड़ छाड़ मामा हाथ छाड़ छाड़ आसिलु छाड़ ये पते मुझे बनई देती मैंने रुटी बनई दी बंधाकोबी तरकारी तो बनई देती तो से ड्यूटी जबार अच्छी नाइट शिफ्ट तंकर अच्छी मैंने 2:10 एक्चुअली तो सहित मुझे दहीबर बनई दी सन्धार टे खाइबे बोली तो 2:10 ड्यूटी मैंने आसले चाहे 10 खाई पारे कि 10 फिक्स ड्यूटी ना बाकी समस्त ड्यूटी टी अलग मैंने जो दिन आसवे घर को सरला ड्यूटी। खा लो टेस्टी है जल्दी जल्दी फिनिश करो। आंची कौन देखुच भाई को देखुच हाय हाय अच्छी चला आंची अच्छा अरे क्या करूँ अच्छा अच्छा अच्छा
ଆହା କିଏ ଆସୁଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଖିକି କିଏ ଆସୁଛି ହସି क्या ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଞ୍ଚି ଆ କଦେ ଓ हो यार ଓ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିଲା ଝିଅ ଖେଳୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଜେଇ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଏସବୁ କଲା ପରେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତା ପ୍ରୋସେସଟା ଭଲ ଲାଗେନି ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସଫାସୁତୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି ତାପରେ ଟିକେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଆମର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଛୁ ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଦିନ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।